नमस्कार जय जगन्नाथ मोर श्री स्वागत कर नुआ फ्रेश ब्लॉग को आशा कर समस्त बहुत भल बहुत खुशी मत थे। तो चलो फ्रेंड डेरी स्टार्ट कर आज सुंदर गोटे छोट ब्लॉग टी। तो ब्लॉग थंबनेल जान सारे आज वीडियो कौन अच्छी तो मो मन टे दुख अच्छी कहीं से दी दिन है ब्लॉग आसी पार ना मन टे भल ना से। तो ठीक अच्छे आप वीडियो कंटिन्यू करूँ कंटिन्यू कले जानीपारे कौन देखो तो कहले गेट ताला खोल बाबा जी जा ताला खोल जा देख पड़ा गले देख गेट ताला खोल जाते पड़ो आम समय ना खाली निजे खाली ट्यूशन जी स्कूल जी ट्यूशन जी निजे पिकनिक जाऊँ आम समय ना ताला खोल माने समय है घर को आसवाई ना कि सकाले जीव राति 10टा 10:30 हो आस कहीं 4-5 घंटा आस कहीं पिटबी घर को आस पिटबी कहीं कौन कहला मूड अफ अच्छे हो आस भितर को आस सकाल जीव मैंने राति के आस कहीं 4-5 घंटा कहीं आस तुम आस आस घर को आस 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 तमें हाथ मत उठेब ना मुझे तुमको हाथ उठेबी आस माने सकाळु जाऊँ 8टा 8:30 जाऊँ राति 10टा 10:30 पहुँच घर छुआ दीटा अच्छा पुणी स्त्री देह खराब अच्छी सब तो मु काम दाम सब करुच्ची है कौन तो करुच्ची माने एटा गोटे डेली रुटीन सार को गोटे डेली रुटीन एवं स्कूल छुट्टी अच्छी तथापि ट्यूशन सकाଳେ पलि जाऊँ 7:30 8टा बेले आसीजे खराड़े गोटे 2टा खाईदे टे रेस्ट ने आम तो सोचे सी पलि जाऊँ पुणी 10:30 आसले आसले बेड ड्रेस चेंज कराला पुणी पाठ पढ़ले खाइले शोले माने घर कथा किसी बुझीबार ना निजे पिकनिक बुली पलि आसुछन्ति किंतु आमको नवा समय ना स्कूल तमे ना तमे जाइछो ना जाई से स्कूल जाओ कि सांग मन सहित जाओ कि जो भी जाओ तमे जाइछो आमे किंतु घर भीतर रहिछ आमर भी तो छुट्टी आमको छुट्टी जो दिया हला मोर तो छुट्टी नाही काना मु से रुसई करथि से रुसई करबी छुआ कथा बुझुथि बुझिबी रागी रागी भी ना कौन गले घुरी तुम्हें मुझे बुझी पानी तुम कथा आम भी छुट्टी दिया हला तो हमको भी कोड नहीं जाओ तो दादा जा जाडो और रंग देखियो छुटी जा गाड़ी तो बोल जा किछ न कहला ना कोन ए स्कूल खोला थिले भी से तांग सत्र के होथुमी स्कूल छुट्टी पड़ले भी तांग सत्र के होथुमी तमे के तो तोर पळा कथा पळाओ आमे कोडा जीवानी निजे स्कूल बुली देकी पिकनिक पळे आसले आमे जीवा कथा पड़ला को आम पई समय नै 1 तारिख गुटे करा हो 1 तारिख करा जो 1 तारिख बळको 1 तारिख आज हला केतरे तारिख भी मोर मन नै छाडो 28 29 30 31 से 1 तारिख पर्यंत मु बंचे रात डिसेंबर 31 ना रात्र मोर जी के रात्र मोर जी मोर जी तो पे गुटे बारबीटल केक टा ने बारबीटल केक मोर दरकार नै केक काटिया पे मु कहूनी मोर मत मु रागी गला चिड्डी गलनी बाबा हैं छुआ छुआ मत राग लगला मत मत 4-5 दिन पठा कुआडे मु पळे जाए हाय देखो हाय मोबाइल बोल स्कूल मेसेज बोल ए टिके राग गले कोन हो टिके राग गले कोन हो छाड़ो माने निजे पिकनिक पळे गले हमकु टिके नवा कथा गले एबे ट्यूशन फ्यूशन बंद करबो नागो के एग्जाम अछि निजे पळे जाउछन से माने छुट्टी स्कूल खोला थिला से सकाळ उठो से छुआ को काम से रुसई एटा सेटा छुट्टी पड़े भी 2-3 दिन मु प्लानिंग थी पूरी जा 2-3 घंटे रहा मोटे रोषेटा बंद हो ना सती हो पारे माटियाल भजा भल माटियाल भजा सब दिन करदेवी तुम खाइब खाली खाइब कि कुआडे आम गला आम समय ना से छुआ दीटा बेकार रही सकाଳେ गले राति के आस 4-5 घंटा आसु कहीं घर को जानी पारे आसु कहीं पड़ा पड़ा जाओ पड़ा 17 पड़ा 4-5 घंटा जा घर जगह नहीं चल जाओ कहीं स्टेशन फेशन शुब जाओ जाओ पड़े जाओ जा तुम झील को कहीकि जाओ झील ऊपर अच्छी कहीकि पड़ाओ आवाज हाँ जाओ भाई ए गेट ताला खोल रे बाबा पड़े घर जा जा ना मु डाकबी गलो गेट ताला खोल बाबा घर पड़े जाऊती जाऊती कौन देखो सी तो कहली गेट ताला खोल बाबा जीवे बोल छाड़ जा ताला खोल जा जा देख पड़ा गले देख ना गेट खोल ताला खोल जाऊती पड़ाऊ आम समय ना खाली निजे खाली ट्यूशन जी स्कूल जी ट्यूशन जी निजे पिकनिक जाऊँ आम समय ना ताला खोल गाड़ी चाबी नहीं जाओ खाली सेमती जाऊँ चल चल जीव कुकुर घोड़े बजे ना गाड़ी चाबीटा नहीं जाओ लिटू तो बाहर पलि आसो आ जाऊ कहीं रंग देखिए ताले हाँ टोटाली बड़ा गाड़ी खोलो जाओ गाड़ी नहीं जाओ पड़ा घर पड़ा ना ठंडा मोर दरकार नहीं शीत लगुच मत मो तंटी बथा मुझे ठंडा फंडा पीबेनि गरम कर पीबेनि जाओ रंग अधिका गोटे सकाଳେ जाऊँ रात 10:30 आस कोटे हाँ जाओ जाओ भाई 17 गेट खुलछ ना कौन थार चलो चलो मोटे खुशी कहला तो 17 पलि जाऊल ना तो तुम झील को देखा कर लिटू तो घर पलि आस जाऊ कहीं रंग हाँ मत डर दौ धमकई दौ मत आज सत जा गेटा खोल सारे कौन कागज लिखिदेव
ମାନେ ମତେ ଧମକଉଛ ନା କଣ? ସତରେ କଣ ତମେ ପଳେଇ ଯାଉଛ? ମୁଁ ଯାଅ ପଳେଇବା କହିଲ ପଳେଇ ଯାଉଛ ତମେ? ଏତେ ଅଭିମାନ ଏତେ ଅଭିମାନ କରୁଛ କାହିଁ କହୁନ? ହଉ ଚାଲ ପିକନିକ ଯିବା ବୋଲି କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ବୁଲେଇ ନେଇଯିବି। ସେତିକି 1 ତାରିଖ ଆମେ ଯାଉଛେ କି? ମିଶିକି ଯିବା। ସେଇ ମିଶିକି ଗଲେ ବି ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ମତେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ କଣ ଛଡା ନେଇ ଆଇଲୁଣି? ଖାଲି ନେଇ ଆସୁଛି ସେ ବାସ୍, ତୁ ତାପରେ ବୁଝିବୁ ସବୁ। ତ ମତେ ପୁରା ଚିଡି ଲାଗିଲାଣି, ପୁରା ରାଗ ଲାଗିଲାଣି। ଏତେ ଛୁଆ ମାନେ ସେଇ ଛୁଆ ଏ 2 ଜଣ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତିକା ପିଟା ମାରା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗ ଲାଗି ମୁଁ ହଉଛି ପଳେଇବି କୁଆଡେ, 2ଟାକୁ ଛାଡିକି ଗେଟ୍ କବାଟ ବାହାର ପଟେ ତାଲା ପକେଇ ପଳେଇବି। ସାତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଛୁଟି ଅଛି ତଥାପି ସେ ସକାଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତି। ଛୁଟି ଦିନ ଟିକେ ରୁହ, ରହିଲେ ତମେ ଜାଣିବ ଛୁଆ ମାନେ କେମିତି ବଦମାସ ଆସିକି କହିବେ। ରାତିରେ କହିବେ କାହିଁ ମୁଁ ଆଇଲା ତ ବଦମାସ ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଆଇଲେ ତ ବଦମାସ ହେବେ। ତମେ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହୁଛ, ତମକୁ କାହିଁ ବଦମାସ ହେବେ? ତୁଳସୀ କଣ ପାଇଁ ଝିଅ ଡାକିଲାନି? ଯା ଦେଖିବୁ, ଯା ମୋ ପାଖରେ ବସଛୁ କଣ? ତ ସାର୍ଙ୍କର ଥିଲା ଅଲରେଡି କାଲି ସ୍କୁଲ ପିକନିକ, ତ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆରେ ଆମକୁ ବି ଟିକେ କୁଆଡେ ବୁଲେଇ ନିଅ, ମୁଁ ରହି ଘରେ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେଣି। ତାପରେ ଯୋଉ ଘରକୁ ବି ଯଦି ଯାଉଛି କଣ ଗଲି, ଆମେ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲାକୁ 2 ଦିନ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ବସରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବୁ, ମଝିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ରହୁଛି। ରହିବି ହବନି କାରଣ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଗଲେ ଏଠି ଆଉ ନାହିଁ ଯେ କେହି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ। ସାଇ ବି ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ହଇରାଣ ହଉଛି। ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଯାଇକି କୁଆଡେ 4-5 ଦିନ ରହି ହଉନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ତ ସାର୍ କହିଲେ ଦେଖିଆ 1 ତାରିଖ ଗୋଟେ ପିକନିକ କରିବା ଆଉ। ଦେଖୁନ ଦେଖ ଏବେ ଗୋଡ ଓଳେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିଥିଲା, ଦେଖିଲ? ତମେ କହିବ ସେମାନେ ବଦମାସ ନୁହନ୍ତି, ଟେଙ୍ଗା ଟେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା କରିଦେବେ, ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା କରିଦେବେ। ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି। କଣ କହିଲା ତମ ଝିଅ? ତମେ ପଳଉ ନା ଭଲ ହବ। ଦେଖୁଛ ତମେ ପଳେଇଗଲେ ଭଲ ହବ। କାହିଁ କହିଲ? ସେ ବଦମାସି କରିବ, ବଦମାସି କରିବ। ଖାଲି ବାପାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାବା କେମିତି ନ ଆସନ୍ତି। ହଁ ବାବା ପଳେଇଲା ମାନେ ଆମେ ବଦମାସି କରିବା। ଗଲେ ବାବା ପଳେଇଲେ, ତ ବାବା ପଳେଇଲେ। ଦେଖୁଛ ତ ଛୁଆ ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ ପଳାଅ। କାହିଁ କହିଲ? ସେମାନେ ଚାହିଁବାର କାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ ବଦମାସି କରିବେ। ତମେ ରହିଲେ ବଦମାସି କରିପାରିବେନି। ତମେ ଆସିଲା ମାନେ ଧୀର ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ହେଲା। ତ ଏମିତିକା ଭାବେ ମତେ 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଭିଡିଓ ବି ବନଉନି, ମୋ ମନ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମାନେ ଛୁଟି ଅଛି, ତାପରେ ବି ଏଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଗେଜେ ଗେଜେ ହେଇକି ମତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି। କେତେବେଳେ ସମୟ ପଳେଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ, ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ଟିକେ ପାର୍ଲର ମୁଁ ଯାଇନି ମତେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଜାଣିଛ? 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପାର୍ଲର ଯାଇନି, ନିଜେ ଆଇବ୍ରୋ କରୁଛି। ଚୁଟିକି ତ ନିଜେ କାଟି ପକେଇଥିଲି, ବେସାଜିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଲ କଣ ହେଇଛି? ଗାଲ ନିଜ ଗାଲକୁ ନିଜେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛି। ସର୍ଟସ ବନଉଥିଲି, ଟିକିଲି ଲଗେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସର୍ଟସ, ତ ସେ ଟିକିଲିଟା ଉପାଡୁଥିଲି, ମୋ ନଖ ହିଁ ଏଗୁଡା ଗଲା ଏକାଥରେ। ମୋ ଗାଲ ନିଜ ଗାଲ ହିଁ ନିଜେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛି। ତ ଏମିତିକା ଭାବେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ଏଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କଣ ହଉଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତାପରେ ସାଇର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଭିଡିଓ ବି ବନେଇ ହେଉନଥିଲା। ତ ଆଜି ବି ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରବଳ ଜୋର। ସେଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠ ପଢେଇଲା ବେଳେ ରାଗିଲି। ମୁଁ କହେ ପାଠ ପଢେଇବିନି, ମତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲାଣି। ମତେ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ବାବା ନଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ବୁଲାବୁଲି କରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଇ ଘର ଦେଇ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମତେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତ ରାଗି ଯାଇଥିଲି। ସାଇ ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲା ସାରା ଶାଶୁ ଯେ ମାମା ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏମିତିକା ଭାବେ ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଛୁଟି ବୁଡ଼ା ବି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସବୁ ସରିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣା ପଡୁନି। ସାଇଁକିନା ହେଇଯିବ ଟାଇମ, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ, ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଛି ଏମିତିକା ଆଉ। ତ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଉ ପକେଇ ପାରୁନି, କାରଣ ତା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବେସିକଲି ଟାଇମ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ହବ। ଆଉ ଏ ଛୁଆ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିଟା ମାର ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତିକା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉ। ସାର୍ ତ କହିଛନ୍ତି 17 ଶୁଣ 17 ତାରିଖ ଯିବା ତ ପିକନିକ। ନା ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କହିଦିଅ ପୁଣି ହେଲା ଯିବା ଫାଇନାଲ। ନଗଲା ପରେ ପୁଣି ଡାକିଯିବି, ନଗଲା ପରେ 17 ଘରୁ ପଳେଇବ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢାବଢି କରିକି ଖିଆଖୁଇ କରିବା। ମନଟା ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଭଲ ନଥିଲା, କଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏମିତିଆ ଭାବେ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ରିପୋର୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଝିଅର? ତା 2 ଦିନ ହେଲା ତାର ବି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ। ଆଉ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମାନେ ଛୁଆ ମାନେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବେ, ତା ପାଇଁ ବି ମନଟା ବି ଭଲ ନଥିଲା। ତାକୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଲି ନେଇଯାଇଥିଲି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। କାଳେ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇନି, ତଥାପି ତାର ଟିକେ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କରାହେଇଥିଲା, ଯାହା ୟୁରିନ୍ରୁ କିଛି ବାହାରିନି। ତ ଜ୍ୱର କାହିଁ ଆଜି ଆଉ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ କାଶ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା। କାରଣ ପାଗ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଖରାପ କରିଦେଲା, ପୁରା ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଭାବେ ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବୁଟ ଡାଲି, ଡାଲମା, ରୁଟି। ତ ଖିଆଖୁଇ କରିବା। ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ କିଏ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା। ଦେଖିବା 1 ତାରିଖ ଦିନ ସାର୍ ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବାଏ।